जय माँ मंगला। जय माँ जगज्जननी दुख प्रदानी मंगलदानी मंगला। देखो प्रथम तो आग पंथईटा आम धुआ धुई थुआई ये गुआ आउ हलदी थुआई देखो पंथईटा केमती पंथई पाखे चौरा मूले जेहेतु होती चौराटा भी भलसे सजा एवं पंथई आमर भलसे धुआ धुई टे इटा दीटा थुआई थुआई ये पंचामृत बाकी मु हलदी पंचामृत पकई नहीं दीप सब थुआई एवं जी जहाँ हलदी आनी मुझे हलदी नहीं एवं टे पकई नौ बाकी हलदी आउ समस्ते भी नहीं हलदी देखु हलदी जी जहाँ आनी गुआ को तादेह पकई नौ सब हल्दी पानी रे धुआ हवा कथा मत तो हल्दी पानी हुए एमती हल्दी रे पूरा पंथई लिपा हुए से आग हलदी रे गुआटा गोलिया हिसाब अलग थुआई जाए तापर हलदी रे पंथई लिपा ही जाए ये धान थुआई पूर्णकुंभ बसापी देखो जी हलदी आनी सब पैकेट देते से पैकेट रु किसी पकईदेली आ गोटे पाली लास्ट पाली रहा ना से पकई पकई हलदी आदे पानी पकईदेली भलसे गोल नौ मु तो कही से दीदी आमर टिके गोड़ खराब अच्छे से सब पाली पूजा करुँची आर पाली मु तो नी आम गाँव को पलि थी बाप घर को पलि थी से एपाली मु लास्ट करुँची आर पाली दीदी ही ठिया ही करेंगे टिके नाकु अच्छा मिसीमासिक करेंगे मुरुज पंथई भितर पकाउनी कारण पंथई पणा दिया माँ को खाली मुरुज बाहर टिके पकई नौ देखो माँ घर मुरुजटा पकिया हो सारा दीप रखापी मुझे रखीदेली ये गुआ रखी नौ गुआटा को अलग रखीदेली पंथईटा को पूरा हलदी लिपि नौ आपण मैंने तो जानते हलदी पानी दिया हुए कि हलदी पूरा एमती भलसे लिपि दिए आमर कौन सबु पाली भी आमर सबु वर्ष भी एमती पंथईटा पूरा हलदी गुरु गुरु ही जाए पंथई जेहेतु पत्थर हुए ता ना पंथई पंथई पूजा तापर ये कलश बसापी पूर्णकुंभ बसापी टिके हलदी लगे नहीं तापर देखो कमी पैड़ सरी नड़िया भंगाला नड़िया पानीटा कमी पंथई आग दिया ही गला दिया तो हुए नड़िया पानी आग नड़िया पानी देदेले ये चंदन से अपा ठिया ही दे नौ ये मु गुआटा को रखीदेली गुआ दिए चंदन दे नौ अपा दीदी जो नौ चंदन देदेले तापर चंदन एमती छिंचा ही गला हलदी सिंदूर चंदन ये तो माँ घर प्रिय जिनस अलता तापर देखो मु अलता लगेदेली आर पड़े मु अलता दे नी मो मन बहुत दुख था मो माँ को भूल मागी देती मोर मन ना मोर क्षमा करदे माँ मत अलता लगे हो सारापर ये पूर्णकुंभ तादे भी पानी रही ना से पड़गला धान एवं मु कला दे नौ मो हाथ सारा पूरा हलदी सिंदूर हो जाए एवं सिंदूर दिहला माँ को
এইটা হচ্ছে চারিপাଳି ଆମର ପୂଜାପୂଜି। ଆଉ ରହିଲା ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଳି ପୂଜା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଚାରିପାଳି ହିଁ କରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ କରନ୍ତିନି। ଯେହେତୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁଆଡ଼େ ସିନ୍ଦୁର ଏମିତି ଲଗାଇଦେଲି। ଯେତେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲେ ସେତେ ସୁନ୍ଦର, କଥାରେ ଅଛି ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ସଜେଇଲା ପରେ ଏମିତି କଳସ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ବି ଦେଇ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଥାନ୍ତି ନା। ହଁ, ଝାମ ପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପାଳି ଆମେ କରୁ, ଯେଉଁ ଝାମ ପାଳି। ଆମର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 5 ପାଳି ହିଁ କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏଇଟା ସିନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ବି ଆମେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଗୋଟେ ପାଳି କରୁ, ଝାମ ପାଳି ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି। ଆମର ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ପିଠାପଣା ହୁଏ, ପୂଜାପୂଜି ହୁଏ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର ପାଳି ତ ରହିବିନି, ପନ୍ଥେଇ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପିଠା ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏପାଳି ମୁଁ ପିଠାପଣା କରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବେଲପତ୍ର ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ହାତଟା ପୁରା ହଳଦୀ ହେଇଯାଇଛି, ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଗ ମୁହଁରେ ଆଉ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେଲି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥିବ ଲୋ ମା, ମଙ୍ଗଳା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଲି ଫୁଲ ଏବେ ସଜିଆ ହେଲା। ତ ମୁଁ ସବୁପାଳି ଫୁଲ ମାଳ କରିକି ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପାଳି ଫୁଲ ମାଳ ପାଇଁ ଫୁଲ ଅଣ୍ଟିଲାନି କି ମାଳ କରିପାରିଲିନି। ଏମିତି ନାଲି ଫୁଲ ଆଗ, ମାଆଙ୍କର ତ ନାଲି ମନ୍ଦାର ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ନାଲି ଫୁଲ ଆଗ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସରୁଆ ସରୁଆ ମାଳ ବି ଜଣେ କରିଥିଲେ, ଆଣିଥିଲେ ବି, ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିକିରି ପୂଜା ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଦିଦି ଯିଏ ଫୁଲ ଏମିତି କୁସୁମ ଫୁଲ ଚିରିକିରି ଏମିତି ପକେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଠା ମୁଁ କରିକି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆର ପାଳିକି ମୁଁ ନଥିବି, ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଏପାଳି ପିଠା କରି ନେଇଛି। ଏଠି ତ ଭୋଗରାଗ ନଡ଼ିଆ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରିକ ବହୁତ ପଣା ହେଇଛି, ବେଲ ସେଠି କରାହେଉଛି, ଏଠି ଏଥିରେ ବି ପଣା ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଏତକ ସବୁ ଫଳ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ପଣାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ପଣା ପଳାଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ବନ୍ଦା ଫନ୍ଦା ସରିଲା, ପଣା ପାଣି ବି ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ବି ବନ୍ଦା ଫନ୍ଦା କରିସାରିଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି। ଜୟ ମା।